Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine. Today we will read Unit 9 All is not lost. All is not lost means सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है. We will read first two paragraphs of this unit with Urdu translation. The very title and picture of the unit highlights the importance of struggle, perseverance with your aim with great courage, and most importantly, the importance of nursing profession. The importance of nursing profession in saving the life of human beings. Now start the lesson. The first paragraph is It was. ये था. The beginning, आगाज. Beginning means आगाज. ये आगाज था of my profession. Profession means पेशा. As a nurse, एक नर्स की हैसियत से. एक नर्स की हैसियत से ये मेरे पेशे का आगाज़ था. I worked. मैं काम करती थी in the intensive. Intensive means इंतहाई. केयर यूनिट. इंटेंसिव केयर यूनिट. मैं इंतहाई निगहदाश्त के शोबा ICU. मैं इंतहाई निगहदाश्त के शोबा ऑफ न्यूरोलॉजी वार्ड. न्यूरोलॉजी वार्ड मीन्स न्यूरोलॉजी मीन्स असबी खलियात से मुतल्लिक. मैं असबी ख़राबी के वार्ड में इंतहाई निगहदाश्त के शोबा में काम करती थी. एज़ बहसीत अ यंग प्रोफेशनल. प्रोफेशनल मीन्स पेशावर. एक नौजवान पेशावर की हैसियत से आई विश्ड मीन्स ख्वाहिश, टू सेव बचाने की, द वर्ल्ड दुनिया. एक नौजवान पेशावर की हैसियत से मैं दुनिया को बचाने की ख्वाहिश रखती थी. आई वॉज एक्साइटेड. एक्साइटेड मीन्स पुरजोश होना. टू सी देख कर. मैं देख कर पुरजोश हो जाती थी पेशेंट्स मरीज़ों को मेकिंग करते हुए क्विक तेज़. क्विक मीन्स तेज़. रिकवरीज सेहतयाबी. मैं मरीज़ों को तेज़ सेहतयाबी या जल्दी से सेहतयाब होता देखकर खुश हो जाती थी. फ्रॉम से डिवास्टेटिंग. डिवास्टेटिंग मीन्स तबाहकुन. एक्सीडेंट्स हादसात. एक्सीडेंट्स हादसात. मरीज़ों को तबाहकुन हादसात से तेज़ी से सेहतयाब होता देखकर मैं खुश हो जाती थी. येट ताहम. आई वॉज पेंड. पेंड मीन्स तकलीफ़ होना. मुझे तकलीफ़ होती थी. टू नर्स. नर्स मीन्स देखभाल करना. दोज उनकी. ताहम उनकी देखभाल करके मुझे तकलीफ़ होती थी. हु जो वर स्ट्रक मुब्तला थे विद एक्यूट. एक्यूट मीन्स शदीद. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर मीन्स असाबी खराबी. ताहम मैं इन लोगों की तीमारदारी करते हुए या इन लोगों की देखभाल करते हुए तकलीफ़ महसूस करती थी जो शदीद असाबी खराबी या बीमारी में मुब्तला होते थे. आई एम अंडरलाइंग द इम्पोर्टेंट वर्ड्स and after the translation of first two paragraphs we will find their Urdu meanings and English equivalents. Paragraph number 2. One day एक दिन. Standing खड़े होते हुए at the bedside. Bedside means बिस्तर के करीब. Of a young bus. young नौजवान बस एक्सीडेंट. बस एक्सीडेंट विक्टिम शिकार. बस हादसे का शिकार. एक रोज़ एक बस हादसे के शिकार नौजवान लड़की के बिस्तर के पास खड़े होते हुए. आई वॉन्डर्ड. मैं परेशान थी. इफ़ शी कुड मेक. कि क्या वो कर सकेगी द सेम रिकवरी एज अदर्स. कि क्या वो दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी. हीरा. हीरा इज़ द नेम ऑफ द पेशेंट द विक्टिम ऑफ बस एक्सीडेंट. हैड रिसीव्ड. हीरा को लगी थी स्वेयर शदीद. हेड सर पर एंड स्पाइनल. स्पाइनल मीन्स रीढ़ की हड्डी. इंजरीज चोटें. हीरा को सर और रीढ़ की हड्डी पर शदीद चोटें लगी थीं. एज शी वाज हिट. हिट मीन्स टकराना. वो टकराई थी बाय स्पीडिंग. स्पीडिंग मीन्स तेज़ रफ्तार.
وہ تیز رفتار بس سے ٹکرائی تھی while crossing. crossing means عبور کرنا، پار کرنا. busy road مصروف سڑک، مصروف شاہراہ. ہیرا کو سر اور ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹیں آئی تھیں کیونکہ وہ ایک مصروف سڑک کو پار کرتے ہوئے یا مصروف سڑک کو عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار بس سے ٹکرائی تھی یا ٹکرا گئی تھی. I took میں نے لیا her lifeless means بے سود، بے جان. arms بازوؤں کو in my hand اپنے ہاتھ میں. میں نے اس کے hands ہاتھوں میں. میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا and tried اور کوشش کی to do کرنے کی several مختلف exercises ورزشیں on her اس پر. میں نے اس کے بے جان بازوؤں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس پر مختلف ورزشیں کرنے کی کوشش کی but in vain لیکن سب بے سود ہو گئیں. also بھی I made her younger sister come میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی آنے کو کہا and talk to her اور اس سے بات کرنے کو کہا thinking سوچتے ہوئے that کہ the voice آواز of a near قریبی کی and dear عزیز near قریبی dear عزیز یہ سوچتے ہوئے کہ کسی قریبی اور عزیز کی آواز might شاید activate means متحرک کرنا the nearly تقریباً dead مردہ neurons عصبی خلیے. میں نے اس کی چھوٹی بہن کو بھی آنے اور بات کرنے کو کہا یہ سوچتے ہوئے کہ شاید کسی قریبی اور عزیز کی آواز اس کے تقریباً مردہ عصبی خلیوں کو متحرک کر دے. her eyes اس کی she could see وہ دیکھ سکتی تھی but not talk لیکن بول نہیں سکتی تھی. وہ دیکھ سکتی تھی لیکن بول نہیں سکتی تھی یا بات نہیں کر سکتی تھی. her eyes اس کی آنکھیں showed ظاہر کرتی تھی a certain ایک یقینی helplessness بے بسی. certain مخصوص یا یقینی helplessness بے بسی. اس کی آنکھیں ایک مخصوص بے بسی ظاہر کرتی تھی. I could read میں پڑھ سکتی تھی her mind اس کا دماغ through her eyes اس کی آنکھوں کے ذریعے. میں اس کی آنکھوں کے ذریعے اس کا دماغ پڑھ سکتی تھی. perhaps شاید. she wanted وہ چاہتی تھی to say کہنا. شاید وہ کہنا چاہتی تھی please برائے مہربانی help me میری مدد کرے. please help me برائے مہربانی میری مدد کرے. After the translation of first two paragraphs, now we will find the Urdu meanings and English synonyms of underlined words. Paragraph number 1. Important words with Urdu meanings and synonyms. Paragraph number 1. Intensive. Intensive means इंतहाई, perfect, complete. Beginning, आगाज, start, commencement. Acute, شدید, critical, serious. Devastating, تباہ کن, dreadful, horrible یا destroying. Recovery, صحت یابی, healing, rehabilitation. Profession, پیشہ, occupation, job. Disorder, خرابی, a state of confusion, mess یا ailment. Neurology, عصبی خلیات سے متعلق branch of biology that deals with the anatomy, function and organic disorder. Professional, پیشہ ور, skilled person. Paragraph number 2. Lifeless, بے جان, dead, breathless. Activate, متحرک, motivate, move. In vain, بے سود, ناکام, futile, fruitless. Helplessness, بے بسی, بے یارو مددگاری. Defenseless, powerlessness. Neurons, عصبی خلیے.
cells of nervous system, certain, खास, particular, specific. Injury, चोट, जख्म, wound. Several, बहुत ज़्यादा, कई, many, numerous. Victim, शिकार, target, prey. Speedy, तेज़ रफ्तार, quick, brisk, fast. Recovery, healing. Now you have to learn the translation and learn and write the Urdu meanings and Urdu translation. Okay.